अस्सलाम वालेकुम। वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में मोहम्मद वारिस बलोच का तमाम दोस्तों को सलाम पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि ये जो स्टेबलाइज़र होता है इसके सर्किट के बारे में हमें ज़रा समझाएं कि ये किस तरह काम करता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्टेबलाइज़र के सर्किट के हवाले से है और यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बस आपने करना क्या है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी दबाना है। मैं कोशिश करूँगा कि इस स्टेबलाइज़र के मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचाऊँ। ये मेरे सामने एक सर्किट है, ये स्टेबलाइज़र में लगता है, इसे कहते हैं मेन चेंज वाला सर्किट। ये 4 रिले है, आईसी सर्किट है और मेन चेंज है। और ये किस तरह लगता है इसके लिए मैं समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि इसमें ये जो 4 रिले हैं, ये इसको जब भी वोल्टेज मिलेंगे, करंट मिलेगा इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, तो उससे ये चारों रिले जो हैं ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर स्टेप वाइज ये रिले ऑफ होते जाएंगे और जैसे ये रिले ऑफ होते जाएंगे तो ये काम करते जाएंगे। यानी ये पहले ऑन पोजीशन में होंगे और ऑफ पोजीशन में आकर ये रिले जो है वो वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इस रिले का कोई भी रिले हो, उसको जब आप बैक साइड ऊपर रखेंगे तो ये जो साइड है यहाँ पर ऑन होता है और इस साइड पर ऑफ होता है, दरमियान वाला इसका कॉमन है, ठीक है। यानी जब ये कॉमन ऑन पोजीशन पर होगा तो इसके साथ टच होगा, जब ऑफ पोजीशन पर होगा तो इसके साथ टच होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये सर्किट जो है ये आईसी सर्किट है। एक और सर्किट मिलता है जिसमें 2 या 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, आईसी नहीं होता। और उस सर्किट में और इस सर्किट में फ़र्क ये है कि जो ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है उसमें ये होता है कि ये आईसी पहले सारे ऑफ होते हैं और ऑन होकर काम करते हैं, जबकि आईसी सर्किट में ये होता है कि ये सारे रिले करंट मिलने पर ऑन हो जाते हैं और एक एक रिले ऑफ हो जाता है और होता जाता है और काम करता है। अच्छा, ऑफ होने में जब काम करता है तो इसमें ये खूबी होती है कि जैसे स्टेबलाइज़र का वोल्टेज लो होता जाता है तो इन्होंने भी क्योंकि साथ साथ ऑफ होना होता है तो इनको करंट कम चाहिए होता है। जो ट्रांजिस्टर वाला सर्किट होता है उसमें रिले ने ऑन होता है तो होना होता है, तो उसको फिर करंट चाहिए होता है पूरा, वोल्टेज कम हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा मसला बनता है, उसके लिए अलहदा ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना पड़ता है। जबकि इसके लिए अलहदा ट्रांसफार्मर, सर्किट के लिए जो छोटा ट्रांसफार्मर है अलहदा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें ये वेरिएबल क्यों लगा हुआ है, इसकी क्या वजह है और मेन चेंज के कनेक्शन जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये मेरे पास बना हुआ है। दोस्तों, इस डायग्राम को आप ज़रा तवज्जो से देखें तो इसमें भी ये 4 रिले हैं, ठीक है। रिले ने ये जो ऑन होता है इस साइड पर, ठीक है, और ऑफ होता है इस साइड पर, ठीक है, और ये इसका कॉमन होता है। इसमें सबसे पहले रिवाइंडिंग को देख लें। हमने जब रिवाइंडिंग शुरू करनी है तो 140 वोल्ट पर एक लूप निकालनी है। ये मेन चेंज वाली सिंगल मेन चेंज है, ये मेन चेंज वाली लूप होगी। उसके बाद 220 वाली लूप निकलेगी, ठीक है, जहाँ 220 वोल्ट हमने देना होता है। और उसके बाद ये एक स्टेप 240 वोल्ट का, यानी 20 वोल्ट ज़्यादा का स्टेप है। उसके बाद क्योंकि वोल्टेज थोड़े कम हो जाते हैं तो हम फिर आगे वाला स्टेप जो है वो 30 वोल्ट का कर लेते हैं, यानी 240 और 30 270 वोल्ट का स्टेप होगा, ठीक है, रिवाइंडिंग का। उसके बाद फिर हमने ये 30 वोल्ट का था तो क्योंकि वोल्टेज कम हो जाते हैं मज़ीद, तो स्टेप बढ़ाने के लिए तो फिर हम 40 वोल्ट का स्टेप देते हैं, ठीक है। तो ये 310, यानी ये टोटल रिवाइंडिंग जो है ये 310 वोल्ट की होती है। और इसमें लूपें इस तरह निकली होती हैं, 140 वोल्ट की, 220 वोल्ट की, 240 की, 270 की और 310 वोल्ट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन रिले के साथ इनका जोड़ कनेक्शन किस तरह होता है ट्रांसफार्मर का। ये स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर है जो हम किसी फ्रिज या डीप फ्रीज़र के साथ या लगाते हैं। तो इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं कि ये जो 2 रिले हैं पहले वाली, इन दोनों के ऑन पोजीशन आपस में मिले होते हैं, ऑन पोजीशन आपस में मिले होते हैं। मैं अब डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि इसमें आप देखें तो ये जो 2 रिले हैं, इधर एक छोटी सी बारीक तार लगी हुई है, ये ऑन पोजीशन को
آپس میں ملایا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھا رہا ہوں۔ یہ پہلے دو ریلے کی آن پوزیشن آپس میں ملی ہوئی ہے، ادھر دیکھیں جی، یہ دو کی آن پوزیشن ملی ہوئی ہے، ان کو ملا کر 220 والی کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، جو ٹرانسفارمر سے 220 والی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان والی جو ہے وہ یہاں نہیں دینی، جو 220 ان ہے وہ ہم کہاں دیں گے، وہ ادھر دیں گے پہلے ریلے کے کامن میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آؤٹ جو ہے وہ دوسرے ریلے کے کامن سے آؤٹ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے ریلے پر ہم نے مین چینج والا کنیکشن دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر یہ تیسرا ریلے جو ہے اس میں 240 کا سٹیپ جا رہا ہے، چوتھا ریلے جو ہے اس میں 270 کا بھی جا رہا ہے، 310 کا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس میں یہ ریلے جو ہے یہ مین چینج ریلے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا یہ کہ جب ہم اس کی ایڈجسٹ کریں گے تو پہلے یہ 220 والا جو یہ کھڑا ہے جس پر آؤٹ والا لکھا ہوا ہے، اس کی ایڈجسٹ ہوگی، پھر مزید وولٹ کم ہونے پر اس کو ہم آف کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی ایڈجسٹ ہوگی، پھر مزید وولٹ کم ہونے پر یہ ریلے آف پوزیشن میں چلے جائے گا، اس کے بعد مزید کم ہونے پر پھر مین چینج کام کرے گا، پھر اس کے بعد یہ سارے اسٹیپ دوبارہ کام کریں گے۔ یہ تقریباً 80 یا 90 وولٹ سے یہ اٹھائے گا، یعنی بجلی کم ہو کر 80 وولٹ بن جائے یا 90 وولٹ ہو جائے تو یہ اس کو 220 پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے، شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلے آن ہے، آف ہو کر کام کرے گا، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ یہ جو ویریبل ہے، یہ جو مین چینج والا ریلے ہے یہ اس کی ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ دوست جب یہ میکینک ہمارے اس کو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ مین چینج والا ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے، بار بار ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے یہ ریلے، اس کی ایڈجسٹ یہ ہے، یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مین چینج کب اس نے چھوڑنا ہے کب پکڑنا ہے، اس کی ایڈجسٹ اس سے ہوتی ہے۔ باقی یہ آئی سی سرکٹ ہے، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ریلے جلدی جلدی آف ہوتے ہیں، جلدی جلدی آن ہوتے ہیں۔ جو ٹرانسسٹر والے ہوتے ہیں اس میں ذرا وہ سست ہوتا ہے، یہ ذرا تیز ہوتا ہے۔ یہ عمران برادر والوں کا بنا ہوا ہے، ہال روڈ لاہور پر یہ سرکٹ بناتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں یہ سرکٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ اور بس اس میں یہ بات آپ نے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، ذہن نشین کر لینی ہے کہ جو آئی سی سرکٹ ہے اس میں جیسے ہی ہم اس سرکٹ کو کرنٹ دیں گے سارے ریلے آن ہو جائیں گے اور ایک ایک ریلے آف ہوتا جائے گا اور کام کرتا جائے گا، یعنی وولٹیج کو بڑھاتا جائے گا۔ جو ٹرانسسٹر سرکٹ ہوتے ہیں جس میں یہ آئی سی نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سارے آف ہوتے ہیں، بعد میں آن ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو میں اگلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بغیر مین چینج کے جو ہے وہ کس طرح کنیکشن ہوتے ہیں، جو سادہ سرکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور سرکٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو میں پریکٹیکلی ایک ٹرانسفارمر ریوائنڈ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے کنیکشن کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ہمارے چینل وارث الیکٹرانکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی ملاقات انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی۔ بہت شکریہ۔